जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम बाइलिंगुअलिज्म एंड मोनोलिंगुअलिज्म दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। और बाइलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम, व्हाट इज़ द बाइलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाट इज़ इट्स बेनिफिट्स, what is its you can say the its outcomes, its disadvantages, and what is the flaws and drawbacks of this system। यानी दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे कि what are the benefits and what are the disadvantages, what are the outcomes and what are the drawbacks and flaws of this system, and what is monolingualism, and what does mean by monolingualism, and what is actually this concept, how it is implemented in different countries, in different education systems, and what is its benefits, its drawbacks, and both things we will sort out here। दोनों चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि मोनोलिंगुअलिज्म क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स, इसकी जो फ्लॉज हैं वो क्या हैं। दोनों सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन कह लें या दोनों जो कल्चरल सिस्टम्स हैं किसी भी कंट्री में, कि एक कंट्री मोनोलिंगुअल है और दूसरा बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि बाइलिंगुअल एजुकेशन ये हाईली कंट्रोवर्शियल मैटर्स है। पहली चीज़, बाइलिंगुअल एजुकेशन हाईली कंट्रोवर्शियल मैटर है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और इसमें कंसर्न्स हैं दोनों पार्टीज़ की। यानी दोनों पार्टी से मुराद कि जो मोनोलिंगुअल को फेवर करते हैं उनकी भी, और जो बाइलिंगुअल सिस्टम को फेवर देते हैं, दैट आल्सो यू कैन से दे आल्सो हैव द कंसर्न्स अबाउट द अदर सिस्टम। तो हाईली कंट्रोवर्शियल मैटर्स है, ठीक है। और बाइलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम्स की जो आप कह लें कि हिस्टोरिकली और पॉलिटिकली इसका बैकग्राउंड क्या है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले एक टर्म मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ बाइलिंगुअल। सिंपली बाई मीन टू, तो two language education system, two language education system, like in our country in Pakistan, here we are using two language education system, Urdu and English. Okay, this is bilingual. And what is monolingual? Monolingual mean one language, a country that use, and that is you can say that uses one language in its education system, in its cultural system, in its you can say in its all the fields, any business and trade and in society. So they use one language, that is monolingual. And there is multilingual. What is mean by multilingual? Terms are there. Multilingual mean more than two language system. Suppose one country, you can say one country contains, or you can say use more than two languages, like, or you can say more than two languages are spoken inside the one country. Like you can see in Pakistan, they're different, mostly Urdu and English, but you can say in some to some extent. But in Pakistan, I think mostly two languages are there, Urdu and English. But like in, you can say in French countries also, French is also spoken there, English is also spoken there. In USA, Canada and UK, in these countries, three languages are spoken, you can say in some areas, three languages are spoken there. One is Spanish and French and English.
तो in the same way any it means two or more languages are spoken mostly. okay, लेकिन अब हम देखते हैं कि what is the background और इसकी हिस्ट्री क्या है. पहले मोनोलिंगुअल सिस्टम को प्रेफर्ड किया जाता था इनिशियली 18-19 सेंचुरी के अंदर. इनिशियली it is preferred to take and to adopt one language for a cultural system, for you can say for national language, and this is and for education system one language को adopt किया जाता था. ठीक है. अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल आउटलाइंस जो है इसका बाईलिंगुअल सिस्टम का वो क्या है कि इसमें एक तो हमने सबसे पहले देखा कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है. उस कंट्रोवर्सी के पीछे जो मेजर काज थी वो क्या थी. एक्चुअली पहले नेशन, एक क्लासिकल नेशन स्टेट एक टर्म थी कि क्लासिकल नेशन स्टेट के एक नेशन को, एक स्टेट को, एक कौम को कैसा होना चाहिए. उस वक़्त द डेफिनेशन वाज दैट द नेशन इज़ दैट स्पीक्स वन लैंग्वेज. नेशन is that speak one language. People inside the nation, inside the one country, inside the one state have to speak one language, not more than two languages. This was the thing that was a major controversy to adopt bilingual system. ये एक बहुत बड़ा contradiction, बहुत बड़ी controversy थी कि चूँकि nation state, क्लासिकल नेशन स्टेट, अब क्लासिकल वर्ड ही हमें बता रहा है कि एक रवायती नेशन, कौम या किसी कंट्री को कैसा होना चाहिए. दो दैट अडॉप्ट हिज ओन लैंग्वेज, नॉट फॉरेन, नॉट बोरो द लैंग्वेज, नॉट बोरो द अदर वर्ड्स, नो, बट देयर ओन लैंग्वेज दे अडॉप्ट. This was you can say the definition. On the base of this definition, this system was adopted there. Unilingual, ओके, मोनोलिंगुअल सिस्टम अडॉप्टेड देयर. तो ये इसका कॉन्सेप्ट हॉसबॉर्न ने 1990 में इसका दिया था, 1990 के अंदर. तो नोशन ऑफ नेशन as developed in the 18-19 centuries gave rise to the idea that a state, any state with it all inhabitants is normally monolingual. ये एक कॉन्सेप्ट था, ये एक 18-19 सेंचुरी के अंदर ये एक आइडिया था, ये एक नोशन था कि नोशन ऑफ स्टेट या नोशन ऑफ नेशन. ठीक है. अब यूँ कहने के मोटो या ऑब्जेक्टिव या उसका मीनिंग ऑफ नेशन क्या है. ठीक है. मीनिंग ऑफ नेशन क्या है कि नेशन क्या होती, कौम क्या होती है, जिसकी एक लैंग्वेज हो. इसकी और भी डिफरेंट रीजंस हैं कि वो क्यों ये कहते थे. एक्चुअली होता यूँ कि लैंग्वेज का कल्चर पे बड़ा डीप इफेक्ट होता है. तो कोई भी नेशन ये नहीं चाहती कि हमारा कल्चरल सिस्टम, सोसाइटी सिस्टम वो किसी और के कल्चर को अडॉप्ट करे. That's why they prefer to use their own language and they prefer to implement their own language inside their own country. That was a major problem. नेक्स्ट हम देखते हैं कि आइडिया ऑफ मोनोलिंगुअलिज्म इन अ होल कंट्री आर टेरिटरीज इन अ कंट्री. टेरिटरीज मीन के जो इलाके होते हैं कंट्रीज़ के, देहात, कंट्री वर्ड्स और डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट इलाके. जैसे पाकिस्तान है, कश्मीर इसका टेरिटरी है, GB गिलगित बिल्तिस्तान इसका टेरिटरी है, और इसी तरह जो इलाका गैर फाटा है इसका टेरिटरी है. तो दिस इज़ वी कैन से दीज आर टेरिटरीज. ओके. So, has been one of the key characteristics of the classical European concept of nation. तो ये मोनोलिंगुअलिज्म था. मोनोलिंगुअलिज्म ये क्लासिकल यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ नेशन था कि यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ नेशन जो था क्लासिकल, ये बात याद रखें कि क्लासिकल, मॉडर्न नहीं. मॉडर्न में मोर देन वन लैंग्वेज इज एक्सेप्टेबल, बट इन क्लासिकल European concept of nation is that there should be one language in a country, in all its inhabitants, in all its territories, in all its states, in all its you can say areas. That is,
یہ ایک کلاسیکل یورپین کنسیپٹ آف نیشن تھا کہ دیر شوڈ بی اے مونولنگوزم سسٹم، ناٹ مور دین ون لینگویجز کین بی ایکسیپٹڈ. دس واز. اور ہسٹوریکل جو اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہیں وہ سیٹس دا فریم فار دا ڈیولپمنٹ آف پریکٹس ایز ویل ایز ایویلیوشن اینڈ ریسرچ آن بائی لنگول ایجوکیشن ماڈلس. ٹھیک ہے. پھر اس کی جو ہے وہ یہ ہسٹوریکل جو پرسپیکٹیو ہے یہ پھر آگے بائی لنگول ایجوکیشن ماڈلس کی ریسرچ اور اس کی ایویلیویشن کی جو پریکٹس کے اوپر ریسرچ کو فیور دیتا ہے کہ اس میں ہمیں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں ہمیں بائی لنگول ایجوکیشن ماڈلس پہ ریسرچ کرنے کا ہمیں کچھ یعنی کنسیپٹس ملتے ہیں کہ ہسٹوریکلی بھی پھر اس کی ایوولوشن ہوئی. پہلے مونولنگولزم تھا، کوئی بھی کنٹری دوسری کی لینگویج نہیں یوز کرتا تھا، لیکن پھر ملٹی موڈیلٹی آپ کہہ لیں یا پھر ملٹی کلچرل سسٹم یا پھر آپ کہہ لیں بہت سارے اصل میں ایونٹس بعد میں ایسے ہوئے ہیں، جیسے انڈسٹریلائزیشن ہے، جیسے ورلڈ وار فرسٹ اینڈ سیکنڈ ہے، جیسے کولونزم ہے، کولونیلزم آپ کہہ لیں ایک ایفیکٹ ہے. تو یہ چند ایک ایسے ایونٹس آئے ہیں، ایسے ایک آپ کہہ لیں کہ انسیڈنٹس تھے جن کی وجہ سے بائی لنگول اور ملٹی لنگول سسٹم جو ہے وہ ایوالو ہوا اور امپلیمنٹ ہوا ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر یوز ہونے لگا. ٹھیک ہے. جی اب اس میں ڈفرینٹ رینج آف ماڈلس ہم دیکھیں گے، ڈفرینٹ ماڈلس دیکھیں گے کہ بائی لنگول ایجوکیشن سسٹم میں جو ڈفرینٹ ماڈلس کون کون سے ماڈلس کو یوز کیا گیا، اس کو پریفرنس دی گئی اور ان کے اوپر ریسرچ ہوئی. اب وہ رینج جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آف ماڈلس وہ ہم دیکھیں گے جو سیٹ کیے گئے بائی لنگول ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ریسرچ کے لیے، اور بائی لنگول ایجوکیشن سسٹم کس طرح ایوالو ہوا اور وہ کیسے امپلیمنٹ ہوا، اس کے ڈفرینٹ ماڈلس کو ہم دیکھیں گے. اچھا، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو نیشن اسٹیٹ اینڈ مونولنگولزم، یہ اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے مونولنگولزم کے بارے میں کہ نیشن اسٹیٹ، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ نیشن اسٹیٹ آر کانسیپٹ آف نوشن آف نیشن اسٹیٹ یا کنسیپٹ آف نیشن اسٹیٹ، جیسے ہم نے کلاسیکل یورپین کنسیپٹ آف نیشن پڑھا کہ ایک ہی لینگویج ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی کہ ایئر آف کنٹروورسی، یعنی ایک ویو آف کنٹروورسی تھی سراؤنڈنگ دا سبجیکٹ آف بائی لنگولزم اینڈ بائی لنگول ایجوکیشن. یہاں پر ایک بڑی کنٹروورسی یہاں پر پائی جاتی رہی کہ بائی لنگولزم اور بائی لنگول ایجوکیشن سسٹم میں ایک بڑی کنٹروورسی چلتی رہی ہے. جیسے ہم نے پڑھا کہ 18-19 سینچری کی جو ڈیفینیشن تھی کہ ایک لینگویج یعنی تھی ہسٹوریکلی، اس میں بڑی کنٹروورسیز اور کنٹرڈکشن رہا ہے. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ جیسے بائی لنگول پرسنالٹی کو اصل میں ایکچولی دا فیکٹ از دیٹ انیشیلی bilingual education system was not admired, was not appreciated, was not praised, and was not implemented, okay, due to various reasons were there. اچھا، ایک طرف اس کو ایڈمائر بھی کیا رہتا ہے. on one hand it is admired, it is appreciated, it has respect, but on the other hand اب اس کے وہ ہم نے یہ بینیفٹس ہیں، لیکن اس کی نیگیٹیویٹیز اس کی جو کیا تھی کہ بائی لنگولزم از ریگارڈڈ ود کریٹیکل ڈسٹینس ایون مسٹرسٹ، کہ ایک تو کریٹیکلی اس کو ود کریٹیکل ڈسٹینس اس کو ایک خیال کیا جاتا رہا کہ یہ ایک جو ہے وہ ڈسٹینس ہے، یعنی ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کے درمیان، ایک کنٹری کے پیپل اور دوسرے کنٹری کے پیپل کے درمیان یہ ایک کریٹیکل ڈسٹینس ہے، یہ ایک ڈیفنس ہے.
تو اس کو اتنی آسانی سے اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا، اور ایون اس کو مسٹرسٹ بھی اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک آدمی جو بائیلنگول پرسنالٹی ہے وہ کنفیوزڈ اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، اس کو مسٹرسٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یعنی اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کہ جو آدمی دو لینگویج بولتا ہے ناؤ اٹ از ناٹ کلیئر ہی از نیچرلی اور یو کین سی ہی از ہرٹلی دل سے کس کنٹری کے ساتھ ہے، یعنی his mindset is designed according to his own cultural norms, or his mindset is nurtured and developed according to the other language system. Like in Pakistan ہم دیکھیں کہ اگر ہم اردو بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، ابھی تک یہ کنسیپٹ تھا ہمارے ریلیجس جو ہماری اتھارٹیز تھیں، ابھی یعنی آپ کہہ لیں 30-40 ایئرس پہلے تک کہ انگلش کو اچھا کنسیڈرڈ نہیں کیا جاتا تھا، اور یہ کیا خیال کیا جاتا تھا کہ یہ فرنگیوں کی زبان ہے، کہ اٹ از فارن لینگویج، اٹ از نان مسلم لینگویج، وائی وی ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ۔ پھر سید احمد خان نے اس کو پھر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا اس آئیڈیا کو کہ نہیں، لینگویج بری نہیں ہے، بلکہ لینگویج کے جو کلچرل ایفیکٹس ہیں آپ ان کو اڈاپٹ نہ کریں، اٹ سیلف لینگویج از بیسٹ، وی ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ اینڈ وی ہیو ٹو انٹروڈیوس اٹ ان آور لینگویج سسٹم، ان آور ایجوکیشن سسٹم۔ تو یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے، لیکن انیشیلی اٹ واز کنسیڈرڈ دیٹ the person's bilingual personality is mistrust and he is confused. اوکے، تو یہ اس میں ایک جو ہے وہ، تو اس کو ہم یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ لیسن میں ہم اس کو پھر ان ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔